नमस्कार बंधुरा निशा किचेने आबारो अनेक अनेक स्वागत आपनादेर। आजके बानाबो धनिया कचकची। धनिया कचकचिर जोन्नो कचकची सुंदर करे केटे धुए रेखेछि, आलू डुमो डुमो करे केटे नियेछि, पेंयाज कुचि करे रेखेछि, मिक्सिंग जार निये नियेछि, धनेपाता दिये दिচ্ছি, काँचा पाका लंका दिये देबो और टमेटो दिये देबो। सब एकसाथे बेटे नेबो भालोभाबे। धनेपाता काँचा लंका टमेटो मिहि करे बेटे नियेछि। ग्यास अन करे नेबो, कड़ाई बसिए देबो, कड़ाइये तेल दिये देबो, तेलेर मध्य हलुद गुঁড়ো दिए देबो, केटे रखा आलू दिए देबो, आलू भेजे नेबो। आलू लाल लाल करे भेजे निয়েছি, तुले नेबो। तेलेर मध्य पेंयाज कुचि दिए देबो, पेंयाज भेजे नेबो। पेंयाज भेजे निয়েছি, आदा रसुन बाटा दिए देबो, চেরা কাঁচা লঙ্কা কচকচি দিয়ে দেবো, স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দেবো। পেঁয়াজ আদা রসুনের সাথে কচকচি অল্প কষিয়ে নিয়েছি। গুঁড়ো মশলা দিয়ে দেবো, লঙ্কার গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ভাজা ধনে জিরে গুঁড়ো আর বাটা মশলাটা দিয়ে দেবো। ধনেপাতা টমেটো কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়ে দিচ্ছি, ভালোভাবে কষিয়ে নেব। কচকচি সুন্দর করে কষিয়ে নিয়েছি। ভেজে রাখা আলু দিয়ে দেবো, জল দিয়ে দেবো, ঢাকা দিয়ে দেবো সেদ্ধ হতে। ঢাকনা খুলে দেখবো আলু সেদ্ধ হয়ে গেছে, ধনিয়া কচকচি হয়ে গেছে, নামিয়ে নেবো। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে নিত্য নতুন ভিডিও সবার আগে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। সবাই খুব ভালো থাকবেন বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে আবার একটি নতুন ভিডিও।